କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଅ ଆଳୁ ଚକଟା ନେଇ ଖାଅ ଖାଅ ସେତି 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 ତାପରେ ଏଟା ନିଅ ଭାତ ନିଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନିଅ ଉଠ ସବୁ ନିଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାପରେ ନିଅ ତରକାରୀ ନିଅ ତରକାରୀ ନିଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଖାଅ ଖାଅ ସବୁ ଖାଇଦିଅ ଗୁଡ୍ ବୟ ଏପଟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଭାତ ନିଅ ସେମିତି କରନି ହଁ ହାତ ଟେକ ହଁ ନେଇ ଖାଅ ହଁ ଗୁଡ୍ ବୟ ଜିଲୁ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଭାତକୁ ସେମିତି କରନ୍ତିନି ତରକାରୀ ନେଇ ଖାଅ ତରକାରୀ ନେଇ ଖାଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଖାଇଦିଅ ମିକ୍ସଚର ଖାଅ ଓଏ टेस्टी या खाओ मिक्सचर खाओ वेरी गुड गुड बॉय पागु इज ए गुड बॉय तापरे आउथरे नियो वेरी गुड हाँ कह दियो गुड बॉय आउटिके नहीं जाओ आउटिके पाटी नो टेस्टी 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 कह दियो तरकारी नियो गुड बॉय खाई दियो दही पखाड़ केमती पागलू टेस्टी हाँ खाओ खाओ